सूरतुल मुरसलात। सूरतुल मुरसलात मक्के में नाजिल हुई और इसमें 50 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्मुरसलाति उर्फन फलआसिफाति अस्फन वन्नाशिराति नशरन फलफारिकाति फरकन फलमुल्कियाति ज़िक्रन उज़रन औ नुज़रा इन्नमा तुअदून लवाक़िअ फ़इज़न-नुजूमु तुमिसत वइज़as-समाअु फ़ुरिजत वइज़ल-जिबालु नुसिफ़त वइज़र-रुसुलु उक़्क़ितत लिअय्यि यौमिन उज्जिलत लियौमिल फ़स्लि वमा अदराक मा यौमुल फ़स्लि वैलुन यौमइज़िन लिल-मुकज़्ज़िबीन अलम नुहलिकिल अव्वलीन ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده युमिनून। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदक़ा जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।